Dameni debatana sumurung sian saluhutna roha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian ni Tuhatta damang dainang na hinaolongan ni Tuhani hata ni debata na mamakulingi hita di Minggu tanggal 26 September 2021 daon ima nanienet sian Pilemon bidusada mamukamaisian ayat 8 saha rodi ayat 10 itu hujahom matuhita saluhupna ommahatani Tuhatta ope gudang gunian hiras ni rohakku di bagasan Kristus mangarodihon natamatuho alai alani holong ni rohai tagunam au mangelehelek nunga songoniau Paulus nang matua jala tarihot nuaeng alani Kristus Yesus asa huelekelek maho alani anak kokku si Onesimus na hutubuhon di natarihotonau na somarguna do ibana na jolo diho alai nuaeng marguna si tutudo diho nang diau na husur do ibana mulak tuho doson rohakku do ibana huetong naing do nian tiupokku ibana asa sikatmu ibana pature-ture honau dinatarateo nau alani barita naulii alai dangolo au mabain agiahan anggo sosia pamotoammu asa unak songon na sotarjua dinggan basamu naing ma sian lomo ni roham atiki alana ubahen nasirang ibana sangob basiako asa gabe saliling na ibana diho dada be naposom ibana tunglubi sian naposo songodongan na hinaholongan lumobi diau lambehama nadiho manghuton ruhut tanoon tole di bagasan Tuhani asa molo dia toko audungammu jakkom ma ibana songonau amin anggo damang dainang na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus nagabe topik di minggu taon ima mangulu songon parripe ni Tuhan Hamok kadongan adong dora kebanggaan di bagasan rohatta jolma molo adong siat tonga-tonga ni keluarga dekat manang si solhot tarupani nagabe jolma namar pangkat na tibu manang halak na berpengaruh di tonga-tonga ni masyarakat jala torop do halak na merasa bangga pabotohod dirina songon si solhot ni halak na berpengaruhi somal doi di hajol maun jala dang adong apalana sala di si alai bohado molo didok hita gabe parripe ni Tuhatta manang keluarga Allah songon halak na borsea hita di Tuhani targoar do hita amanginang gabe sada keluarga manang parripe ni Tuhattai asa dinang takas taboto hadiriotta songo parripe ni Tuhattai nagabe suku-sukun nuaeng mapakor hodoi ulaning tungulu ni partot diotta manang dia do naupalga pakor honna di ngulut taon molo targoar hita na solhot manang songo parripe ni akka nasangap di portivion sian hasol hototta
manang songo parripe ni tuhatai hita songon halak na porsea naing manian adullas ni rohatai di hasol hototta tu tuhatai martibakon hasol hototta tuakana sangap na arong di portibion buasa hamo kadongan ikonu balgalas ni roha manang pakorhon ni hasol hototta tu tuhatai si anak kana asing naing ma adullas ni rohatta songo parripe ni tuhatai ala na parjulu aduldo gumogo jala aduldo sumangap tuhatai sian saluhut na adong di portibion tung manangise pe halakna tuk songo dia pe sangapna na paduahon buasa ikona dullas ni rohatai ala tarkuar hita parripe ni tuhata totu amanginang gabe paniat do hita di saluhut dia kana pinarari ni tuhatai di naporsea di ibana ay molo solhot tita manang adong keluarga rupani nasangap jalana terbarita dan gabe marnapuna hita dia kana adong di ibanai ay molo tungadok pe rupani taruli hita sian nasangapi macai terbatas doi di hita alai udok ma tuhamu songo parripe ni tuhani hita saluhutna do di pasahat tu mulut taun saluhutna do di pasahat tu dirita sugari hosana di seangot tuhatai do humokop pita zolma hamok kadongan molo didok di bagasat topik tamingguon mangulu songo parripe ni tuhata totu naing mangarahok kita doi asa ngulu natadalani di portibion naing manian songon ngulu parripe ni tuhatai atong ngulu na songo dia do si pareahatta asa targoar hita mangulu songo parripe ni tuhata takasma tabai hutihut marhite hatorangan ni turpuhon na parjolo amanginang ngulu songo parripe ni tuhatai marhite turputon di ayat walu rode 10 boy tadok imangulu na mangaradoti parhahamaranggion na rosu di bagasan Tuhani turpuhon ima perjupangan ni Apostol Paulus dohot si Onesimus uju na tarhurung ibana humokop Kristusi ia si Onesimuson ima naposo ni si Filemon hiad doon alai di sada partikian ditadikos si Onesimusoddo si Filemon tuan nai nian danga palatakas hatorangan puasa ditadikon ibana tuan nai jala danga palai nanang idot tadi son alai na parjolo nanang idota buhado ngulu na mangaradoti parhamarangkion na rosu di bagasa Tuhani mangihutton Apostol Paulus hamok kadongan Apostol Paulus takas do patuduhon hinatabo ni parsauran para lealeon doho si Filemon di bagasa turpuhon namardomu may tunapauliulihon hadengganon ni si Filemon doho si Onesimus naposonay jalataida di turpuhor rupani dan apala di patuduhon Apostol Paulus hakna manang otoritasna mabay sada paretta tu si Filemon asa dijakos si Onesimus doho denggan nian molo pe di bain Apostol Paulus songo sada paretta tu si Filemon na mangasahon ha apostolon na napatut dunia jaloon ni si Filemon ni alay takas taida di turpuhon di patuduhon Apostol Paulus do hinauli ni parsaoran manang parhamaranggion na rosu di bagasat Tuhani maradopos si Filemon songot tadda bolong ni roha maradopod dongan najolma ido nakid dido di ayat walui oppe godang gonian hiras ni rohaku di bagasa Kristus mangarodihon natamatuho
hata mangarodihot di son hamok kadongan molo dihatagorik didok mai paresia namar lapatan kebebasan penuh. Jadi siani botota secara otoritas naboi dunia apostol Paulus mabai sada paretta nalahu siulahon ni si Pilemon. Alai taida di son justru dipatuduhon apostol Paulus do asa si Pilemon mangulahon kewajibanna songon sahala Kristen nang majalo holong ni rohani Tuhani. Dinang dijakot Tuhani saluhu jolma narotu ibana di bagasan hado saonna asa diperbadiai songonima pakirimon ni apostol Paulus maradopos si Pilemon dinalamat jakon si Onesimus hatobanna hian. Jala taida musia diturpuhon hamok kadongan di patorang apostol Paulus do hadirion ni si Onesimus naunggawe si ihutot Tuhan Yesus jalanunga donga saulaon ni apostol Paulus marhite namadok ibana nakingan anak kokku. Istilah ama dohot anak jok-jok do dipakai apostol Paulus maradopon akaruas dinang majako Kristus di nguluna. Tu si Timoteus pe didok doi anak konna. Jadi istilah ama dohot anahon nunga adok kianon nang siap badan narobi pe. Namang gobarhon parsaoran ni guru dohot murid namang guruhon akapahatik. Jadi molo pe didok aposteli diturpuhon si Onesimus anak kokku nahutubuhon dada nama dohi hamok kadongan sia ruhu perdagingon alai sia ruhu partodiot do marhite barita nauli ni Tuhatta Yesus. Hamok kadongan makirim do apostol Paulus diturpuhon diholong ni rohani si Pilemon anggia niat dijakko si Onesimus dung marhamu baon ibana. Jala apostol Paulus do namanuru si Onesimus asa mulak muse matapotos si Pilemon songon nadidok di ayat 12. Dohot sada tujuan lau Paulihon nakaparsauran nasida nahurang denggan siala nahumurang di akapapahenan ni si Onesimus maradepon si Pilemon na ujuih. Ima na parjolo idaot tasian turpuhon songon hataridan ningulu nagabe parripe ni Tuhatta. Napaduahon hamok kadongan hataridan ni halak na mangulu songo parripe ni Tuhatta ima ngulu naso patujulohon hagiot ni diri sadiri manang dang egois. Boy may tajaha di hatorangan di ayat 10 tulu ro di ayat 14. Di hatorangan di ayat 10 tulu ro 14 nian marnida hinariko ni apostol Paulus siala natariho ibana jala didok nakingan nunga matua ibana tung macai perlu situtudo niat donganna laho mangurus ibana alai dang rohana sadiri nadi pajolo ibana. Nakpenian siar rohana dimulanai marsakap dola manaha si Onesimus asa adong nagabe dongan na mangurus dirina lumobi makubasi barita nauli si barita hononna. Aito tu marguna situtu dongolu ni si Onesimus maradopun apostol Paulus ala ni burjuna do hasation nai. Alai molo gabe diolo ibanai gabe maralo matuaka uhum parhatobanan apostol Paulus disi. Jala lumobi ma gabe boy manegaya kaparsauran na narosu marhite barita nauli. Jala dangolo ibana pajulohon hagiok nasadiri. Dang di ida ibana rupani kepentinganna. Dang egois songon bahasa sonareon. Asa marhitehoni amang inang di pasahat apostol Paulus masa daha putusan tutangan ni si Pilemon dongan nasa ulauni. Jaladangolo apostol Paulus mabuat haputusan nasa diri.
obar tu hinarikot na adong di nguluna. Ia sojolo adong persetujuan ni si Filemon. Alai naing mania si rohana yas si Filemon molo tung di pasaha si Onesimusi la mangurupi ibana di pakkubasion mamaritahon berita nauli ih. Ido na didok na nakid di ayat 14 naing manian sial lomoni roham lapatan na Apostel Paulus dang mangalihos sada perintah alai sada motivasi na bebas do tu si Filemon asa siar rohana manian la mangulahon holong ni rohai songon naung niajarhon ni Tuhan Yesus. Intina rupani dang di pajolo rohana nariko di dirina sendiri alai narumikko do di pajolo rohani si Paulus. Napatuluhon hamok kadongan songon hataridan ni halak na mangulu songon paripe ni tuhatta ima halak na batuduhon ngulu na olo marpamuati diaka hahurangan ni donganna. Bui may tajaha di hatorangan di ayat 15 ro di ayat 17. Hamok karongan di haporse Apostel Paulus do saluhut na masa di ngulu ni si Onesimus gabe sadadalan ni debata manugumuluna gabe sisianna termasuk ma dinalari ibana maninggal hutuan na si Filemon gabe boy ibana pacupang dohut Apostel Paulus di luar Rom. Asa marhite honi diarahon Apostel Paulus do si Filemon asa unang betar lalap ibana marningot sude akan nahumurang di ngolu ni si Onesimus diaka nau salpui jala tidak ibana rupani marhite Tuhan Yesus nunga di salpuho besaluhut aka huranganna debatado na mangula di bagasan ngolu ni si Onesimus marhite barita nauli na pinasaha ni Apostel Paulus asa tumboy ibana marhamu baon jala makaporsayai Tuhan Yesus. Jadi disotay da dito gihon Apostel Paulus do si Filemon asa marnida sa luhut na masay siyan sakap hatuaon ni debata. Nian mulo siyan hazol mau matcay borak doi ulahonon ni si Filemon. Terlumubi ma alahya hacit rohana dibaen hatuban nai nakom majalo gabe anggina majakon mula gabe hatuban na pera ngatung macay bakol si Filemon disi alai ala sakap hatuaon ni debatado naik komasa songon nairok ni si Paulus ikodo jakonon na si Onesimusi songon donganna manang anggina dang songon hatubabe songon na ujui asa odo hasisitong nihata ni tuhatta songon na heani do ni Apostel Paulus di Rom 5 ayat 7 dibaheni masih jakona mahamu songo pajakonon ni Kristus dihita bahen hasangapon ni debata asa pajakono nido na patupahon parsaoran na rosu di bagasat Tuhani songo dongas saha porseaon lungubi madongan sa pakkubasion tiak kabarita nauli jalalas oddo mutihan arga dihita amanginang sipata di ngulut taon macay maoldo hita manalpuhon akka hahurangan ni dongatta habe ditangiang atau patay say tadok sesama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa Tuhan say tatangyakot doi ganu marpungu alai macay bakol doi sipata tahanguluhon jala taulahoni di pardalanan ning ngulutta asa molo bakol hita mangalubahon akka hahurangan ni dongatta taingot ma akka dongan
iko pamasaot tado sakap haduaon ni debata dinaong disalpuhot Tuhani saluhut akka dosata hita peatong tamama manalpuhon akka hahurangan ni dongatta. Huria ni Tuhata na hinaolongan di bagasan Kristus Yesus Tuhani atong taradoti ma natulu nau pinatorang odeng nakingan ima ngolu na mangaradoti parha maranggion na rosu di bagasa Kristus na paduahon ngolu na soolo patunjolohod diri sadiri jalan na parpudi nakingan ima ngulu na olo marpamuati diaka hahurangan ni donganda asa molo tarado tiro na tuluon targoar matong ngulu taon mangulu songon parripe ni Tuhata debatama marguge ko kita laho mangulahon saluhut nai. Amin.